الخير عليكم. اليوم راح نشوفوا كيفاش نخدموا المسفوف بالفول والجلبانه. على بالي بلي هاد لاغوسات سهله، صح. انايا يا دي زيترونجي اللي داقوا الطعام تاعنا بالمسفوف وقالوا لي كيفاش ديروا لاغوسات. سي بوكو بلوس بور لي زيترونجي بيان سور، مي جو في ليكسبليكي. نشرحوا بزوج طريقات، بالفرنسيه وبالعربيه. هنا عندي الجلبانه، الفول. هنا الفول عندنا هنا كونجلي، ملي عندكم الفول جديد خضر تقدروا ديروه. هنا الطعام، هنا الطعام هنايا سي اون طريقه جديده. ندير طعام يابس، نزيد له الزيت، اذا عندكم زيت زيتون ولا زيت اوردينير، تمخوه هكذا وتخلوه واحد نص ساعه باش يشرب هذاك الزيت، ومن بعد تفوروه. ومن بعد نوريكم الطريقه الثانيه كيفاش نشمخوه. Bien sûr, on a zit zitoun. Ok. Alors pour le couscous accompagné avec des légumes, petits pois et fèves, on a besoin de couscous. On va l'asperger d'huile d'olive ou une huile ordinaire comme ça, de cette façon. Ensuite, on va le passer à la vapeur. Ça, c'est pour la première étape. Ensuite, on va voir ensemble la deuxième étape. On a un bol de fèves comme ça, à raison de un bol de fèves, on ajoute 2 bols de petits pois. Bien sûr, l'huile d'olive. On va passer à l'étape de la vapeur. Et voici les petits pois avec les fèves une fois passés à la vapeur. Bien sûr, il ne faut pas oublier de les saler. Moi, je les mets dans ce ramequin pour les faire égoutter. الجلبانه والفول بعد ما جوزناهم في لا فابور، ونخليهم يقطروا دو طون اللي نفوروا الطعام ديالنا. On va passer au couscous. On va mettre le couscous à la vapeur. On va le laisser durant 20 minutes. Et il faut le couvrir. Voilà. Après avoir passé le couscous à la vapeur, on le met dans un grand récipient, comme ça. On le met ici dans un grand récipient. Et on va mettre un peu de sel parce qu'il n'est pas salé. Ensuite, on va l'asperger d'1 litre, 1 litre et demi d'eau. بعد ما تفور الطعام نديرو داخل الجفنه كيما هذه، نديرو شويه ملح ونشمخوه بواحد الريتله ولا ريتله ونص تاع الماء هكذا حتى يدوبلي لو فوليوم. الماء حتى يدوبلي ماشي لو فوليوم، يدوبلي لا فاس تاع الطعام هكذا. شوفوا وخلوه يشرب. هاوليك الطعام بعد ما فار. Voilà le couscous après l'avoir passé une deuxième fois à la vapeur. On va lui mettre l'huile d'olive, نديرو له شويه زيت زيتون هكذا. Ensuite, on va mélanger tout ça. On laisse un petit peu refroidir, pas vraiment. نخلو شويه برك يبرد. هي ميم الزيت نورمالمون نديروها كي يبرد. نزيدو له هنايا الفول مع الجلبانه ونخلطوهم. المسفوف. Voilà le mesfouf. Nous on l'accompagne avec le petit lait. Si vous voulez pas le prendre avec le petit lait, vous pouvez le prendre avec du yaourt naturel ou du lait. Voilà.